welcome to my mini vlog. This is me, Aliyah. And this is me, Iya. So guys, i-celebrate namin yung 5 subscribe namin guys. So guys, papakita namin sa inyo yung inayos namin dito sa lamesa namin. Let's go! So guys, ayan, nakalagay happy 5 subscribe. Tapos, meron kaming balloons. Puputukin namin yan guys. Tapos may laman siyang papel. Ayan. So, ito guys. Pasensya niyo. Kasi guys, wala kaming budget pambili ng cake. Ayan si Iya. Susuwid muna daw siya. Ayan guys, muna yung candles namin. Kasi guys, nawawala yung candles namin. Ayan yung cake. So, lalagay ko dito. So guys, inayos ko na din dyan yung tubig namin. Or tubig. Lagay muna natin guys dito. Ayan. So, wait lang tayo kay mama, guys. Okay, guys. Kantahan muna. 1, 2, 3, go. Happy birthday. So, guys, natatawa lang kami. Yan, guys. Ayun na guys. Ayun. Ipan. Aray! So, puputukin na namin. Gusto ko na guys putukin. Kasi, tara na. Putukin na natin. So guys, happy 5 subscribe. Ayun na, puputukin na natin. Dito ka sa may liwanag para hindi Sana mag-aan. Yan. 3! Ikaw muna. Dapat mo dito. Hina guys. 3, 2, 1, go! Ayan. Ito, guntay. Go, bilis! 3, 2, dito. 3, 2, 1, go! Ayaw, ikaw muna! Hindi! Ikaw muna. 3, 2, 1. Ako puputok. Hawakan. Ikaw muna, isa muna. Ay, hindahan mo yan. Hindahan mo para hanggang. May repeat. Hindahan mo muna ng bagay sa dito. So guys, yun na. Happy time. Ayun. Taas mo. Ayun na. Happy. Woo! Guys! Tawag mo dito. Go. Wala. Guys, natatakot. Happy girl. Ayun. Dapat mo sa taas mo. Ganyan lang. Go! Dapat mo lang Ay, matata. nahagis ko sa may gaganunin ko. Gaganon ako sa may gaganunin ko. Dali. Sige, go. Wow! 1, 2, 3. Guys. Ayan na guys! 3, 2, 1! Lang. Ako nga maghahagis. Ikaw maghahagis.
Okay na to. Hindi ako. Ang tinamang ko siya kasi na. Kailangan mo kasi ng konti. Lang. Kasi ulitin natin. Happy 5 subscribe! Huwag mo na ipan. Okay, 1, 2, 3. 1. Yeah. Oh, ay, mali. 1, 2, 3, go! Go! Ayun. Wala na naman. Bili! Sige. Sabay, sabay pa. Happy five. Happy five subscriber. Ayan. Oh, pang na lang yun. Kain ako. Oh. Gang, gang, gang. 3. Happy 5 subscribe. 3. 2. 1. 1, 2, 3, go. Thank you for watching, guys.